nakakita siya, no? Pagkakita nila na yung naglakaw, ghost. Dahil namunta na si St. Peter, sabi niya, Lord, ikaw na? Yung nang, yes, ako ni. Ang sige buhat ni Peter, if ikaw na, Lord, let me come to you. Wala siya na calculate pa, di ba? So, sense of urgency. That's why, natay gibuhat niya karon sa ato ang mga kailang mga sa gawin na. Adri. Natay timelines, natay baseline. So, unsa may buhaton? Sense of urgency. Hindi pwede December. Tama nila. Sense of urgency na siya. Ha? It has to be timelines. It has to be an agreement. It has to be a contract. Sense of urgency. Kinahanglan na ito dali. Because if di na ito nibuhaton dahil what will happen? Insanity. Doing the same things, expecting different result lang yapunta. Balik sa karaan lang yapunta ni. And I don't want that to happen to you. Okay? So, speed is very important. Kasi sa trabaho mo, di ba? O dugay-dugay ka, wala na ka. Ako tayo mga competitor, wala. Kano ka ayo? So, wala tulit the hero na ka. And what is the pinaka-competitor ni mo? Kawalin mo. Diba? Face the man or the woman on the mirror, and that's your competitor. Gusto ka magbuhat o maayo, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. So, speed, ha? Okay? And number 7, go! Kasi ang ginabuhat nato, atong practice. Blame loudly, praise softly. Naagani sa'yo, i-announce sa Facebook. I-post na yun. Tama o tama? Pero kung ayaw gani, tago lang. Yung sila normal. For me, that's not normal. Because the normal is blame softly. When Peter, no, naglunod siya, right? Lumubog siya. Gikuha siya ni Jesus. Gikuha siya, right? Gisultihan siya, oh, Peter of little faith. Then, dinala siya sa boat. Pag-abot sa boat, i-announce ba ni Jesus Christ? Ako na, ang nalunod kay walay pakuho. Wala. Wala, i-announce si Jesus Christ. Tama o tama? Pero kita, naganay kayo, i-announce na yun. Isa ba? Ato lang eh. O, kag ingana na ganyan conversation, wala na na. Trigger na nakabalo na tanan. Confidential niya, na resulting na isa ba ha? Katok na nakabalo, resulting na isa ba ha? Tama nila eh. Because we have this default, we have this wiring, we have this second nature. So again, change. Okay? Blame softly. Kung naagaling mali, tawaga in private. Okay? And so be open. But again, kung praise gani dapat, taas ta anak. Because why? Ask me why. Appreciation is what? Ang sama na siya ang appreciation. The heart of human economy. Mabito na ng bata, bugo mang buga, bugo gina siya. Kapulan mo buga, matapulan gina siya. Tama nila. Pero na siya maayos siya, he will be good. Nagetting me? Yes. Appreciation is the heart of human economy. Let's practice that. Let's praise. Give words of praise. Di ba na-study? I forgot the name, no? Itong water, ganit. Japanese na siya na water, di ba? Water. Then, ang isa ka tubig, isultihan siya mga negative. Okay? Ang isa ka water, positive. Tanan. What happened? Tanaw nila sa microscope daw. Kasi initabo sa water na negative ang isulti tanan. Pangit ang iyang mga form. Pero katong mga positive tanan ba, kung siya design ko kami. It has an effect because our body is composed of 70% water. Logical nila. So be careful of what you feel in your minds and your hearts.
What you think, what you feel is what you are. Ang tawag na T principle, TEA, chapa. Think, emotion, action. What you think will become your emotion, and your emotion will become your action. Okay? So, very important. Kulturang Pinoy, basta mali, announce. Pag praise, ilong. Pag patay, dito na magkilak-kilak. Utal, magkainis siya, uy. Ano malintaong ka, uy. Wala na. Ulit lahiro na. Diba? They don't need that cry when I'm dead already. When I'm still alive, please tell me that I'm good. And, number 8, what? Down to the two na lang tayo. Fix your eyes in Jesus. Why? Nag-fail because out of focus. Once you, no? Hindi na nakafocus sa imong goal. Di ba natay mga goals, di ba, sa workplace na to, di ba natay, nabamoy ko na sa mga kuan ninyo, kanang mga deliverables, dapat new enrollees, ano ba na? Nabamoy nga, new, ano ba? Yeah. NPV, new. Wala, may anak. So dapat mo na atong goal. So dapat mo na atong gustong nga ma-achieve. Fix your eyes lang. Kay daghan kayo o mga challenges kung makafocus na ka. Ano man. Because when you do something good, atong kalaban, dirahon yun ka. This is the road to run.